حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا، ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی؟ بھائی جی سڑک لنگ جائے نا وہ آتا ہے اور میں دینی نہیں، تھی بیانہ واپس لو۔ اب تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیا۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا۔ کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے جاگ رہے آپ لوگ؟ آکو ہے ہی کم جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، کہ یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکتا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا ہے، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات؟ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا، لگا اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی، اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو۔ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس سے ضرور بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے،
बाबा जी माफ कर दें, आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं, मैंने तो बद्दुआ दी नहीं। तो वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता तो मैं फौरन ही माफ कर देता। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दे। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक। बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो गई। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कहा वो क्या? कहा आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फौरन माफ कर देता हूँ। फौरन तो माफी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना, बाद लोग बरीकी में जाते हैं ना बहुत सारे। कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ, एक को लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, जरा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ कर? कहा फौरन कैसे माफ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से, पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फौरन माफ कर देता हूँ। अब वो क्या हदीस सुने मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों की सोच देखे कहां तक जाती है। और बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करते मैं फौरन ही माफ कर देता हूं, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ, मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त जाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, जिंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फायदा हो, कुछ ऐसा कर जाए जिंदगी में जिससे लोग नफा उठाते रहे। महमूद गजनबी गुजर रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं तो एक पौधा लगा रहे थे, तो महमूद गजनबी को बड़ा पसंद आया, कहा बाबे को मेरे पास तो बुलाओ। बुलाया तो कहा बाबा तेरी उम्र अब हाथ कांपते हैं, सर कांपता है, राशा तारी है, तू तो ना फल खा सकेगा ना छांव में बैठ सकेगा, तो बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे चलो मैं नहीं फल खाऊंगा, मेरे पोते तो खाएंगे ना। बच्चे तो महमूद को बात बड़ी पसंद आई, उसने बाबा जी को एक अशरफियों की थैली इनाम में दे दी, कहा तेरी सोच बड़ी कौमी है, बड़ी है। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह तू अभी अभी कह रहा था कि ना तू फल खाएगा ना छांव में बैठेगा, अल्लाह ने मुझे फल भी दे दिया है, छांव भी दे दी है, अभी देखे ना, अभी मैंने काम किया नहीं तो अल्लाह ने सारा कुछ पहले दे दिया है। बादशाह और राजी हुआ, उसने एक थैली और दी। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे देख मेरे इखलास में अल्लाह ने कितना फजल किया है, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, मेरे बाग में 2 दफा लग गया। तू खैर खाई का ज़हन बना, लोगों के बारे में सोच, कौमी और मिली ज़हन बना, बड़ा ज़हन बना, बड़ी सोच बना, वो वाला काम कर जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा लोगों का नफा हो, वो वाला काम कर। कौमी मिली मिल्लत इस्लामिया की सोच बना, आलम इस्लाम की बात कर, मुसलमान का भला कर, अपने वतन का भला कर, अपनी मिल्लत के बारे में सोच। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तुझे वसाइल भी बड़े ही अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए रहमतों के दरवाजे भी ज्यादा ही खोलेगा। तो फरमाया जमीन में वो कायम रहेगा जो लोगों का भला करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं जो लोगों के लिए नफा बख्श बन जाते हैं। जो जात की बात करते हैं वो बड़ी जल्दी फना हो जाते हैं। दूसरों की बात कर, तू हमेशा रहेगा, तू बाकी रहेगा, तू कायम रहेगा, तू हमेशा सुबह क़यामत तक तेरा नाम जपा रहेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूं, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूं, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूं। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां जरा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं।
اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو رب رسول سے، پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو۔ وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا، اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرایت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتی۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے۔ جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات۔ اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے
जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आजम कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफा आया इमाम साहब, कई दफा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफा भी आए, मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਤਾਕ नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने साथदार मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्जों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है, किन लफ्जों से। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूंकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हजरत ने, मैं खानाजाद को न हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। फाजिल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हम तो खानदानी गुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप, दादा, पड़दादा, नाना, पड़नाना वो आपके घर के गुलाम हैं, और मेरी दादियाँ, नानियाँ, पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाजाद को ना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम खानदानी गुलाम हैं, खानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नजरियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान है, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आंदे सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज भी मिल गई। हुजूर की औलाद पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज्यादा अच्छे हैं ना, जो ज्यादा सही पक्के थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलाद पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाई। वो दोस्तों, ये शौक जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीजों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली है उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग। बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाजों का समझते हैं सामने वाले ने नजर झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफरतों को फरोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना नफरत का ही पढ़ाते हैं। बाज लोग इल्ला माशा कोताहियां बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था।
उनकी जिंदगी को दोजख बना दिए। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू दो जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना तब तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो उनके जो ज्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊंगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी आग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निजाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज्यादा नफली रोजे रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ। मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफा मिलेगा मोहब्बत पर। ये बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हो बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाए। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे अमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिस है, मोहब्बत में मुखलिस, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है अल्लाह की रिजा के लिए, मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूलल्लाह ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ उसे बता के आ। मैं एक जगह पे था तो वहां 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज है कुरानंदाजी करके? मैंने कहा यार चलो जायज ही रहने दो, तेरी मेहरबानी, क्या अब इस पे भी एतराज आ गया है? मैंने कहा 100% जायज है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदाजी तो शुरू हो गई जो हदीस में नहीं आई, उम्रे के टिकट वाली है जायज, पर नबी पाक ने जिस कुरानंदाजी का कहा था वो कब होगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पहली सब के सवाब का पता चल जाए तुम कुरानंदाजी करो। वो किस दिन करनी है, किस मस्जिद में होती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानंदाजी करो। कब करनी है? कौन पढ़ेगा अजान? कौन ये आगे बढ़ के काम करेगा?
भाई जो कुरान अंदाजी हदीस में है वो कब होगी? ये तो कुरान अंदाजी शुरू हो गई और हो रही है। अब तो लोग जहेज देने लगे हैं कुरान अंदाजी करके, ये माहौल बन गया। दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है। अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। लैलतुल कद्र हो, शब बारात हो, जुमा हो, जिंदगी का कोई भी नया मोड़ जब हमें मुयस्सर आए तो उस मौके पर हम चाहते हैं कि हमारे जिम्मे जो हुकूक हों, जो जिम्मेदारियां हों, उनसे हम सुबुकदोश होने की कुछ कोशिश करें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे लगाए हैं। एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद के मामले में नज़ाकत, और फिर जो आयत मैंने कुरान पाक की पढ़ी, एक तो ये है कि आप लोगों से माफी ले, माफी मांगे। हमारे यहाँ ना माफी का मिजाज कबूल करें, जब कोई बंदा माफी तलब करे तो माफी, हमारे यहाँ माफी मांगने का रिवाज मैं आप यकीन करें सिरे से है ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग चढ़ाई कर जाते हैं, कहते हैं ओहो तुमने माफी मांग ली है तो मामले खत्म हो गए। और जो आदमी, मैं बड़े जमाने से कह रहा हूं कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी जुबान जितनी ज्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी में माफी मांगने का मिजाज बनाएं। आप तलब करें कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं। आप यकीन करें ढेर सारे लोग हैं जिनके जिम्मे ढेरों माफियां हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं, उनका तकब्बुर आड़े आ गया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यही बदला दे दो किसी का देना है तो, यही माफी ले लो, यही। वरना फरमाया याद रखना कयामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा उसे भी कयामत में बदला देना पड़े। यही माफी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहाँ मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफी का मिजाज।